कोठी अच्छा घरे अछि कोन हला लागुचे पापा सब जानि देइचंती केमिति जानिनी से किंतु मते कथा पचारुथिले तमे कोन कहिलो मु किछि भी कहिनी कहि पारिलिनी मते बहुत डर लागुची जीवन हौ तमे फोन रख आमे कथा आबा ठीक अछि कौन है हाँ जेबेठू आसछ तुम चुपचाप हो जेनी काई से सोईची ता मुंडा बथा होची से किछि खाई भी नहीं कौन है तमरो सेमिति नुहे मते डर लागुची जब हम स्वप्न भांगी जीवनी तो काली छोटे लाल मते किछि कथा कहितला मो विश्वास कर नथली किंतु एबे विश्वास होची को कथा रे आम झियो आ जीवन भीतर संपर्क भाई भौणी रो संपर्क नुहे कौन कहउछ एमती धीरे कह ताकू सुभिबो मु जाउची एबे ताकू पचारि नहीं एबे पचारिबार किछि दरकार नहीं जेनी को मु पचारिथिले तापरे किछि कहिलानी से सत कथाटा से कहिलानी काले सत कथाटा कहिले मु सही परिबेनी सेट पई एबे हमें कोन करिबे एबे ताकू किछि भी कहनी ये मो सांगर पुआ तुमे पुआ भलिया कहउतलो ये सब तम पई हेछि एबे दोष मते दउछ मु तुमको दोष दउ नाही तुमे मंदिर मार्केट सब ता संगे एकुटिया छाड़ दउथलो तुमे तो जिबा को कहउथलो ना तांको संपर्कटा एमिति हेइ जिवो की जानिथिला छाड़ मु भाबी सारिछि मते कोन करबा पड़िबो मु भी सकाळू देखुची कौन हेछि तोर कौन हेछि कह किछि भी नुहे आमे कोन आछि मिसिचु कौन हेछि कह काली भी सेमती किछि न कहि चली गलु तो कौन हला मु बुझुची तो मन भीतर किछि गोटा संदेह रहिछि किछि समय पे एकुटिया छाड़ी दियो मते अरे पचाउची परा कौन हेछि कह काहे कि मते लुचौचु तुमको कहिबा पई मो पाखरे किछि भी नहीं तमे जाओ एबे एमिति अवस्था ही गलानी ए भाई गोटे राति रे तू एमिति बदली गलु कौन हेछि मते टिके कह मु तुमको कहली ना मु तुमको किछि भी कहि परिबिनी किछि समय पई मते एकुटिया छाड़ी दियो अरे से तो ठीक ये कौन तू आकु सब छाड़ देइथुल ना काहे कि मते हैरान करछ सर गोटे मिनिट गाड़ी दिए पछकु नेले हाँ रखंतु एई सेठी देखंतु कौन हला एबे सेठी देखंतु सर एबे मो कथा विश्वास हैला तो सर बिना कारण रे से विष्णु सार को कहीं एठू पठे देला आपण बुझी पाछन तो सर सिद्धू सर ए विषय रे सब जानी चंती जेमिति आपण भाबुचंती सिद्धू सर जम्मा सेमतिका नुहंती या परे आपण जानि परबे से केमितिका लोक किंतु मो ना जम्मा नेबेनी सर प्लीज गाड़ी रो ओलेबेनी से आपण को छी आपण भुलंतुनी सुनंतु छुरी तरबुज ऊपर पड़बा तरबुज छुरी ऊपर कटे तो तरबुज ना गोटे काम करंतु एबे चलंतु छाड़ दियो मते छाड़ दियो जानी भुसुणी भूल कर चलची जीवन सहित संपर्क कौन तोर तो पचर जमा कौन पापा मो जीवन को भलो पाउची गोटे झियो बेली केते गेलारे बढ़ाई दिल तते तार परिणाम एया देलु आज तू घर बाहर को जाई परबनी आज किए कोठी के जीव ता निष्पत्ति मो नेबे घर जाओ तमे रही जाओ
आज परठू जदि ता सहित कथा भी हवा चेष्टा करिवो ना तो बापार तू आउ गोटे रूप देखिबो बुझिलो। बाबा ताको छाड़ी दियो बाबा बाबा ताको छाड़ी दियो बाबा ताको छाड़ी दियो बाबा बुझि जा बुझि जा तो छाड़ी भी नहीं कौन पैसा को मारछु तू मो पुओ को काहे मारछु से कौन भूल करछि मो सामने चली जा कौन हेछि मते आगे कह कहली ना मो सामने चली जा मो कहला पर भी तू ताको हाथ उठाउछु ए तोते भी छाड़ी दे छाड़ियो छाड़ी दे मते मारो मो बापा ऊपर हाथ उठेइबो कौन एई तो बापा जवाब दे। हाँ ये तो बापा नहीं अरे हट अरे तू पचार ना मु कहीं क्या मारुली मु एबे कहूची सुन आर मो झील सहित प्रेम चलची 5-6टा छुआ नुहे मोर गोटे बोली झील तम दी जनकर प्रेम कहानी एबे मो कान पर्यंत पहुंची जाइची मो झील को मारी देबी पछे तो सहित बागर करे देबिनी आउ तो जे जिद्दी धरी बसिबू ताल तो बापा को नहीं क्या आड़ को कौन देखुचो तू जाइकी तो प्रकृत बापा को नहीं क्या ताहले जाइकी मो झीर हाथ तो हाथ रे देबी। बाबा बापा कौन हेछि तोर दी जनक भीतर कौन संपर्क मु ए कथा जमा भाभी पारुनी तू एमती करिबु बोली मु केबे भाबी नथिली भल पाइछ ना मु ता बिना बंची परिबिनी जा हे पुआ तू जाहा कलु किछि भल कलुनी मु जदि ता जगह रही थांती मु भी एया करथांती आउ किछि कहना गोटे कथा मने रख तो आडू जेमती भूल न हुए से सब कथा भूली जा तू तो निज विषय किछि भाबिचु नहीं बापा जदि मु बंचीबी केवल ता पाई ही बंचीबी अरे काहे की सकाळू बक बक होउछु कहलु से पिला को पटा हाँ जल्दी पटा केते काम अछि ये बसी बक बक होउछि एबे तू फोनटा रखु ना नहीं नमस्कार नमस्कार, नमस्कार नमस्कार। आपन को बहुत दिन ला देखिनी काम रे व्यस्त थिल तो समय नहीं खाया कोन अछि पूरी इडली डोसा सांबर सब अछि सर बसतु आपन कोन खाइबे उपमा अछि उपमा ए सारू को पानी के दे अरे एटी सफा कर ए? ए? अरे पानी बाल्टी से उठा जल्दी जा ए बाबू कौन सर किए ए पिला काई आगुर तो मु देखि नथिली ये जन अनाथ केही नांती सर तार बारिपदार सर गाड़ी रे मो संगे पळी आसला सेठी अनाथ आश्रम रे बहुत कष्ट पाइला सेति पे मो संगे पळी आसला हाँ। आसला बेले देह सारा खाली घा थिला ताकू पचारी ता घरे छाड़ी दबा कथा ना ता दुख देखि मते भारी कष्ट लागला सर सेति पे छाडिलिनी सेति पे मो संगे ताकू नै आसली सर खाइबा भल लागुची ना भल हेछि की काम करछु बाबा अच्छा तो ना कौन तू मो संगे जीवु मो घर को कौन किछि कहूनु
ବିଚାରା ପିଲାଟା। ଥାଉ ଥାଉ ସାର୍ ସେତିକି ନେ ଥାଉ। ପଇସା ନେ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ତୁ ତୁ କେତେବେଳେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିଲୁ? ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ତ? ଏକଥା ତୋ ମାଲିକକୁ କହିଲୁ? ନାହିଁ, ବହୁତ ଚାଲାକ ତୁ। ଯା ଉପରେ ବସ। କହିଲି ନା ଉପରେ ବସ, ତୋ ମାଲିକ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ତା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ ବି ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲ ନା? ଯାହା କଲା ସେଟା ଭୁଲ ଥିଲା, ମତେ କହିଥାନ୍ତା ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଜିକାଲିକା ପିଲାମାନେ ରେଣୁକା ସେ ଭିତରେ ଅଛି, କାନ୍ଦୁଛି। ସମ୍ପର୍କରେ ଯେବେ ଝଡ଼ ଉଠେ ନା, କେହି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ନା? ତାହା ପାଇଁ ତ ଆପଣ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ନା? ମା ଆଉ ତୋ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆ ନା ବାବା, ଘରକୁ ଯିବା। ରେଣୁ ତା ପାଖରେ କହିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସିଏ ମୋ ଉପରେ ପୁରା ରାଗିକି ଥିବ। ଜମା ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ତା ଭାଇ ଦରକାର। ଭୁଲ ତ ମୋର ଥିଲା ବାପା। ଭାବିଲି ମୋ ହାତରୁ ସବୁ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବାର ନଥିଲା। ତାକୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଭଲ ପାଇନି। ଆମେ ଦୁହେଁ କେବଳ ଆମ କଥା ହିଁ ଭାବୁଥିଲୁ। ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ଚିନିକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ଯଦି ଭୁଲିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଯା। ଆମକୁ ତୁ ଦରକାର। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଅନାଥ, ତେବେ ବି ପୁଅ ଭଳିଆ ରଖିଛି ନା। ତୋ ମା ରେଣୁ ଆଉ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆମେ କେମିତି ତତେ ହରେଇ ଦେବୁ କହ? ଜୋସ୍ ଭାଇକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଜାଣିଛି। ସେ ଗୋଟେ ଗର୍ବୀ ଲୋକ, ଏଇଟା ସତ। ତାପରେ ବି ବହୁତ ଭଲ। ସେ ଜାଣିଛି ଏଇଟା କେବେ ହେବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ କାନ୍ଦିବା ଠିକ ନୁହେଁ, ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଜୋସ୍ କଥା ତୁ ଭୁଲି ଯା। ତୁ ଅନାଥ ନୁହେଁ, ତୋର ଏ ବାପା ମା ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୋ ସାମ୍ନାରେ କେହି ଏକଥା କହିବେନି। ଦେଖରେ ପୁଅ, ତୋ ବାପା ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେଲା, ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଗୋଟେ ଅଛଣା ଜାଗାକୁ। ସେଇଠି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଯୋଉଠି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଥିବ। ମତେ ମତେ ତୁ ଦରକାର, ତୁ। ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ସତ ଲୁଚେଇଲି। କଣ ସତ? କଣ? ମୁଁ ଅନାଥ ନୁହଁ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା। ମୁଁ କେବେ ଭାବିବି ନଥିଲି, ଶୁଣିବି ନଥିଲି ଗୋଟେ ପରିବାର, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଉଣୀ, ମୋର ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବନ, ତାକୁ ମୁଁ ହରେଇବାକୁ କେବେ ବି ଚାହୁଁନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର କାହାଣୀ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ମିଛକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସତ ଭାବିଲେ। ମୁଁ କୌଣସି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇନି। କଣ କହୁଛୁ ପୁଅ? ହଁ ସତ କହୁଛି। ହଁ ମୋ ବାପା, ହଁ ମୋ ମା
ଆଉ ମୋ ଘର। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ କାଲି ଅଫିସ ଯାଅ, ଠିକ ଅଛି? नो नेवर। जिए जा कहू पछे अन्यार साथ दबनी ए लॉरेंस, दैट्स ऑल। देखो जदि कामरे ठकिबो तारे मो सीनियर को जणैबा मोर कर्तव्य, मिछ कहि परिबि नै। हां बाबा रे खेल बंद कर, चा पी के ना जा होमवर्क करबी। पढुची मां। खेल सेतिकी थाओ, जा पढिबु जा। देखो मो कथा ध्यान से सुनो, आगु कौन करिवो सेटा भाबी को, ओके? कौन हिची कहा सहित एंती अरे से राजेंद्र से सॉरी कहूची जे बैंक कोन सब बेले माफ करथिबो की? से सेठी कोन करची? स्कूल रु आसिला पर खेलुची। ता कथा बुझुची, जते बेले देखियो खाली खेलो। या को भागी देबी की? मार्कशीट देखिछु, बहुत मार्क रखिछु, चल पढिबो। बहुत खेलुची। गोटी पो हमर काई केमती चिल्लौची? तते कहि बरा पाठ पढियो जा। नो नो नो, आई डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन, ओके? जोता पाउनी। तू फटाफट रेडी हो ना नहीं? बड़ हैला जोता पिंदिला वाला। संध्या सुधा पेपर सब पहुंचवा दरकार, दैट्स ऑल। अरे बाबा लेट हेलानी, जल्दी बाहर। जोता मिलुनी मां। तो मने पकोनो काली कोडी रखिछु? काली मु कोठी रखिली। अरे बापा डाकुଛନ୍ତି जल्दी आस। मो जोता मिलुनी। अरे तुम जोता कुआडे गला? പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പപ്പയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുവേ. हां खेल खेल आओ खेल। पाठ जमा पढ़ ना, ताल रे ताल मिसा, लगा लगा ताल लगा। प्रथम जोटा करथुलु सेमती हवा दरकार। चल बजा, डू इट। देख मो आसीबा पर्यंत एमती ताल मिसो दबु, आ जदी रखि दबु कौन हिची तमर? नो नथिंग। या परे आ पई आ मते तेलेबु नाही, ताको छाड़ीबि नाही। कौन हिची बाबा एसब बंद कर ना मां। कौन हला बंद हेला? बजा बजा कहला। देखो ता हाथ किछि असुविधा नहीं, ताकू आला बजिया को बजौ। मते न कहि अटकी जाईची, मते जानिछु ना। हां भल से पढ़िबू। प्रणाम सर। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार। भल अछंती ना? हाँ तुम माने जाओ। आउ आपण माने केमती अछंती? एमती अछि आज्ञा। से केमती अछि? ठीक से पढुची त? हाँ पढ़ुछु जे, किंतु छोट पिलांग संगे मिसले टिके एपट सेपट होउछि। हाँ किछि किछि विषय रे टिके अप अछि, आपण टिके ध्यान दियंतु। खेल रे बेसी ध्यान देउछि, पाठ रे कम। आपण मन को दुख लागिवो सेति पे किछि कहि नथिली। माने से बहुत खराब पाठ पढुछि, किछि समय तो आपण को धमाको पड़िबो। नुआ स्कूल केमती लागला आपण को? ठीक अछि, बहुत बढ़िया हिची सर। अच्छा मु जाउछि। हाँ नमस्कार। नमस्कार।
ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ 100 ଥର ଲେଖ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଟିକେ ମିଳିବନି ତତେ। ତତେ ଯାହା ଦରକାର ମା ଆଣିଦବ, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଲେଖିବା କାଫି ନୁହଁ, ଯାହା ଘୋଷିବୁ ମତେ ଶୁଣେଇବୁ। ମୋ ଆଡେ ଦେଖ ନା ଆଉ। ମୁଁ ଲେଖି ପାରିବିନି। ମତେ ଶୁଣଉଛୁ? କଣ ଭାବୁଛୁ ମତେ? ଭାବେ ନା କି ତୋ ବାପାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତୋ କତିରେ ମିଳିବ? ଚୋର ବଦମାସ କମିନା। ତ ମାର୍କ ସିଟ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଏତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। କଣ କଲୁ? କଣ କଲୁ? ସରି ଆକୁ ଆଜିଠୁ ପାଣି ଟୋପା ଦିଅନି। என்னடா ஊறுகாய் வாங்கிட்டு வந்திருக்கே, ஒரே கசப்பா இருக்கு. चल चल मो संगे ଛାଡ଼ ମତେ। पाटी चुप कर। चुलेबू तो बहुत बाड़ेबी। चल चल। ये पिलाटा किए बे? बड़ घर पिला भली तो लगुची। कौन भाई उठे आनिचु की? एटी गावे कौन हला? तू निज काम रे मन दे, आ काम रे मुंड खेलाना। मु देखि देबी सेटा कोन अछि। चल मो संगे ଛାଡ଼ି ଦିଅ ये डकायतर कौन यही काम? ए नडा से पिला को छाड़ दे। तोर एटी कोन काम अछि? तो निज काम देख। मो कथा सुनिबुनी? नाय सुनिबी नहीं। ये मो भौणी रो पुओ एटी पड़ियो बोली ता मां बापा को पठेची। तू मते मिछ कहउछु? मु काई मिछ कहबी? सत कथा कौन तू देखिने? आज ठारू ये मो दुकान रे काम करिवो। जाडो डर ना बापा, मो सागर चल। କାନ୍ଦିନ ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ ରେ ବାବା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବାପା ମା ମାନେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ବାସ୍ ବାସ୍ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର। ମୋ ପୁଅ ଜମା କାନ୍ଦିବନି। ଛୋଟବେଳେ ହେଇଯାଇଥିବା ଯୋଉ ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ ବାବା। तू चिंता करना, जिते शीघ्र हम मु तो बापा माँ को खोजी बाहर करदेवी। निश्चय खोजी देवी। से माने अबिका को अवस्था रे थिबे से कथा तो हमको जना नहीं। जहा हेले भी मु तांको खोजी देवी। तांको पाद धरिके तू क्षमा मागिबू। पुआ बापा माँ खुशी पुओ पाई आशीर्वाद।
ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖୋଜିବ? ଆକୁ ତ ସବୁ ଜଣା ଅଛି। ତା ଚର୍ଚ୍ଚ, ତା ସ୍କୁଲ, ତା ବାପାର ନାଁ, ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସହର ସବୁ ଜାଣିଛି। ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେବି। ତୋ ବାପା ମାଆକୁ ଆମେ ଖୋଜିଦେବୁ। ତାପରେ ମୋ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏମିତି କଣ ହଉଛି। କହୁଛୁ ମା? ତୁ ମତେ ଛାଡି ପଳେଇବୁ ଏମିତି ନା? କଥା କହ ନାହିଁ ମା। ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ? ଇ କଣ ହଉଛି? ଯେତେ ବି ଲୋକ ମତେ ମିଳିଯାଆନ୍ତୁ, ତୁ ହିଁ ମୋ ଭଉଣୀ। କେବଳ ତୁ। അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം നാളെ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. କାଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ହଁ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ସେସବୁ ଦେଖିଦେବି ସାର୍। ହଁ। ଶାନ୍ତି ସାର୍ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଫାଇଲ୍ କୋଉଠି? ସାର୍ ସିଧୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଯୋଉ ଫାଇଲ୍ ମୋ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରହିବା କଥା ସେଇଠି ରଖିବ, ବୁଝିଲୁ? ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆଜି ସାର୍ଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଇଛି ନା। ସେ ସବୁ ତା ଟେବୁଲରେ ଅଛି। ପୁଣି କାହିଁ ସେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? କିଛି ତ କହିବେ ନା। ମୁଁ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଛି ସାର୍ଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ହଁ, ସବୁବେଳେ ତ ଏ କଥା ରହିବ ନାହିଁ ନା। ହଁ ସେ କଥା ତ ଠିକ୍। ହଁ, ଏବେ ତୁ ଯା। ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ତୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ? ହଁ, କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ିକି ରହିବୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ତ ଖାଉଛି ନା। ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଇ ହବନି ନା। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବୁନି, କାହିଁକି ନା ତୋ ବୟସଟା ବି ସେଇଆ ନା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୋ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛୁ। ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ କୋଉଟା କିଛି ଜାଣିଲୁନି ନା। ତମେ ମୋର ଜୀବନ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛ ନା? ସେଇ କଥାଟା ତ କହୁଛି, ତୁ ସେଇ କଥା ବୁଝିଯା। ସେ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ସେ ଗୋଟେ ଅନାଥ ପିଲା। ଜାଣିଛି, ହେଲେ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ତାହେଲେ ସେ ସେଇ କଥାଟା କାହିଁକି ତତେ ଲୁଚେଇଥିଲା? କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିନି? ସେ ମୋତେ ପ୍ରଥମରୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଥିଲା। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ଅନାଥ ସହିତ ତୋର ବାହାଘର କରିଦେବୁ? ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ ନା। କ'ଣ କହିଲୁ? ଆମେ ମାନେ ତ ଭାବିଥିଲୁ ତମେ ମାନେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରିକା ରହୁଛ। ତୁ ଯେତେ ଛଟପଟ ହେଲେ ବି ତୋ ବାହାଘର ତା ସହିତ ହେଇପାରିବନି। ଭୁଲି ଯା ସେ ବାସ୍ଟାର୍ଡ को। ଦେଖ ଝିଅ, ତୋ ପାଖରେ ଦିଟା ବିକଳ୍ପ। ତୁ ପଢିବୁ ନହେଲେ ତୁ ବାହା ହେଇଯିବୁ। ଯଦି ତୁ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ପଢ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ଖୁସି ହିଁ ହେବି। ଯଦି ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୋ ବାହାଘର ମୁଁ ହିଁ କରିବି, ଆଉ ତାରି ସହିତ ହବ ଯୋଉ ବରକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ଆଉ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୋରି ହାତରେ। ଭାବିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ବାହା ହେବାକୁ ଚାହିଁବି ତାହେଲେ ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ବାହାଘର ମୋର ହବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କିନ୍ତୁ? ମୁଁ ଜୀବନକୁ ଛଡା तो जीवन निशा एबे पर्यंत छाड़िनी देखिबो जदि मु न कहबी तले केबे कहि परिबिनी। गोटे कथा मु कहि दोछि पापा, मु मो बाप मां को छाड़ी जीवन को संगे केबे भी चाहि परिबिनी पापा। तो बिना बंची पारुनी मो प्रिया आम प्रेम
ପ୍ରେମ ବୁଝି ପାରୁନି ଦୁନିଆ ଯେମିତି ଜହ୍ନ ବିନା ଯୋଛନା ପ୍ରେମ ବିନା କିଛି ନାହିଁ ମୋର ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରୁନି ପ୍ରିୟା ଆମ ପ୍ରେମ ବୁଝି ପାରୁନି ଦୁନିଆ ନେଇଗଲା ଖୁସି ମୋ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ଲୁହ ହୋଇ ଝରିଗଲା ସବୁ କିଛି ମୋର ନେଇଗଲା ଖୁସି ମୋ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ଲୁହ ହୋଇ ଝରିଗଲା ସବୁ କିଛି ମୋର दोष देवी काहाकू कही जा टिके तू निजर सब दूरे गले मोठारू तोठारू केमिति बंचिबी कही जा थरे तो बिना बंची पारुनी प्रिया हम प्रेम बुझी पारुनी दुनिया जेमिति जन्म बिना जोछना प्रेम बिना किछि नाही मोर देखुछु तो मु अछि केते जे दुख रे सपन साजिछि आजी प्रेम नियारा देखुछु तो मु अछि केते जे दुख रे सपन साजिछि आजी प्रेम नियारा जानो तो रे भूल मु करिछि चाहिछि मु केते बेड़े फेरिबो खुशी हसिबिनी ती तो साथे मुझे बंचिबी तो बिना बंची पारुनी प्रिया हम प्रेम बुझी पारुनी दुनिया जेमिति जन्म बिना जोछना प्रेम बिना किछि नाही मोर प्रेम बिना किछि नाही मोर प्रेम बिना किछि नाही मोर ଏଇଟା ମୋ ଘର
ଭିତରକୁ ଆ। ବାପା ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଆସେ। ଜମା ଡର ନା। କିଏ ଆପଣ କ'ଣ ଦରକାର? ଲରେନ୍ସର ଘର ଏଇଟା ନା? ହଁ ତାଙ୍କରି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯିବା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଏ ଘର କିଣିଥିଲି। କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ଏକ ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କି? ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ, ବସି କଥା ହବା। ହଁ ଆସ। ଆପଣ କେଉଁଠି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବାଙ୍କିରୁ ଆସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଲରେନ୍ସର ଆଉ ମୋର ପୁରୁଣା ଦୋସ୍ତି। ହଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ତା ସହିତ ଦେଖା ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା। ଇଏ ମୋ ପୁଅ। ୟା କାମ ପାଇଁ ଲରେନ୍ସର ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘର କିଣିଥିଲି ସିଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ରିଜିଓନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ। ହଁ, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ବି ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବ ନା? ଯଦି ମୁଁ ତା ସହିତ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ତ? ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଘର କିଣିଛି ତାପରଠୁ କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ। ଓହୋ ଏମିତି କଥା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କି? ଓହୋ ଭୁଲିଗଲି, ମୋ ନାଁ ସିଧୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ କାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଚର୍ଚ୍ଚର ଫାଦର କିମ୍ବା କୌଣସି ଷ୍ଟାଫକୁ ବୁଝିଦେଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ବସନ୍ତୁ, ଟିକେ ଚାହା ପିଇଦେବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ ତୁମେ? ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ। କ'ଣ କାମ ଅଛି? ଜଣେ ଲୋକର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର। ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଲା ପରେ ଏଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର କାମ, ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍କୁଲ ବି, ଗୋଟାଏ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ କହିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଖରାପ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ହେଇଯାଏ। 9-10 ବର୍ଷର ପିଲାର କାମ ଦେଖ, କେତେ ଖରାପ କାମ କରିଛି। ପିଲାର ଖରାପ କାମ ଦେଖି ତା ବାପା ବହୁତ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ପିଲା ସେଦିନ ରାତିରେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କହିପାରିବେ? କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବୋଧେ ସେଦିନ ଫାଦର ମାଥ୍ୟୁସ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ମ୍ୟାଥ୍ୟୁସ୍? ଫାଦର ମ୍ୟାଥ୍ୟୁସ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏବେ ତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଦଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଫାଦର, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ପାରିବିନି। ବାବା। ନାଇଁ ବାପା, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଫାଦରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫାଦର। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହଁ ବସନ୍ତୁ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ସିଧୁ, ମୁଁ ବାଙ୍କିରୁ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ। ଫାଦର, ଗୋଟେ ଲୋକର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର ଥିଲା। କାହା ବିଷୟରେ? ଏ ଆଗ ଛକରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ନା? ହଁ। ମୋତେ ସେ ଲରେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ। ତା ଘର ନାଁ ଥିଲା ପିସି କଟେଜ। ହଁ, ଲରେନ୍ସ। ହଁ। କାହିଁ ପଚାରୁଥିଲେ? ହଁ ଫାଦର, ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ଏ ବି ନାମରେ ଲରେନ୍ସର ହୃଦୟରେ ତାକୁ ଜାଗା ବନେଇବାକୁ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପରେ ଲରେନ୍ସ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ଆଜ୍ଞା। ଲରେନ୍ସର ଠିକଣା ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି ନା? ଆଜ୍ଞା। ସିଡିଏ LIC କଲୋନୀ ପଛପଟେ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଫାଦର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରହିଲା ତ? ଆଜ୍ଞା। ଓକେ ଫାଦର, ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ବି ଦରକାର ହେବ ମୋତେ ପଚାରି ନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି।
धन्यवाद फादर। ओके, गॉड ब्लेस यू। ए नाटा मो मार। पुओ तू प्रथमे जा। बापा आपण प्रथमे तू जा तापरे। डर नहीं, फादर माथुस पठेइछंती कह, किछि असुविधा होबनी। किंतु आपणक बिना तोर बुझिबा दरकार। मु बहुत भल पाई तते, मु बहुत स्नेह करे तते। अलगा किए जने भल पाइब तते मु मोटे संभाली परिबिनी। गोटे बापा अधिकारी रे मु सेठिके जीवाटा संभाली परिबिनी। तू मते छाड़ी के जाउछु ना। एमती कहनी बापा। तू खुशी रे जा, मु तो पाई प्रार्थना करिबी। हाँ, तो माँ जमती एक कथा किछि न जाने, से संभाली परिबनी रे, से संभाली परिबनी। लॉरेंस सर। अच्छा तम ना कौन? किए किए तमे? मते फादर मैथ्यूस पठेइचंती। हाँ फादर फोन करते केबी तम ना ना कोड आसलो बाकीरू सर जीवा। हाँ ये कौन हाथ रे बैग पैक धरछु? फेरिक जेतेबेले आसीबे मते बस स्टैंड रे छाड़ देबे। अच्छा अच्छा आज ही तो जीवार अछि ना? हां सर। तो गोटे काम करो, तुम गाड़ी बाहर करो। आज्ञा। ई की सर? आगो चर्च रो फादर पठेइचंती आ ना होचे अभी। ओ अच्छा अच्छा। गाड़ी चाबी दियो। नियो चल। तुम गाड़ीटा बाहर करो। से बैगटा मते दे दियो। या पूर्व कौन करतलो? मो गोटे कंपनी मैनेजर सहित थिली आज्ञा। फादर केम जानलो? से मो बापांको सांग। ठीक अछि गाड़ी बाहर करो। आज्ञा। आज दिन सार स्त्री चली जाइए। आज की 15 वर्ष हो गला। सब किछि थिला तांको पाखरे, किंतु गोटे बदमाश पिला जन्माला, ता पाई तांका स्त्री मरिला।
कौन है अभी एटी केमती आसल कौन है कौन कि मु अभी नुह अभी नुह ताले किए तमे मु मिछ कहितली से भी डरिकी पुणी तमे किए कह कौन भाई मिछ कहले मते मो ना जीवन आपण को पुओ कौन है जीवन मु एठी रही पारुनी बापा मु सेठी की पळेबी कौन कहूचु तू प्रथमे कौन है कह नहीं किछि नहीं मो माँ तो मरी जाइछि मो बापा को देखिले मते बहुत डर लागुछि चिपा केते कष्ट करी तो बापार एड्रेस पाइलु तू तो एमिति भाबिले केमति हबो कहलु मु किछि जानि नहीं जीवा ए कौन है तार सी सेठी रही पारिबनी कहूची ता कारण भी कहूनी ताको एठी आसे को कहो ना एबे ताको जदी आसीया पई कहिबी तो तार बहुत क्षति हे जीवो तार मानसिक अवस्था आमे तो देखिछु तते और रेणु को एक कथा लुचेइथिली फादर माथुस और किछि कहिथिले कौन ता माँ चली जाइछंती बोली कहिले ए जो घर छाड़िला सेइति पई बोधे हे भगवान नरेंद्र आउ गोटे पुओ होला परे सेइति पई ता माँ सब किछि भूली जाइथिला गोटे मानसिक रोगी हे जाइथिला सेइथरे मरिगला अबिका से पिलार बयस 15 वर्ष ता ना होची डानी मु जीवन को किछि कहि नहीं सी आपे आपे सब जानी जीवो या परे से कहा को हजेइबो नहीं ता पाई तो गोटिए रास्ता तमे मते किछि कहबो बोली कहउतलो दी दिन है मुझे देखी नहीं किसी भी कही पार नहीं जदि मत एमती लगुच ताहले बहुत वर्ष है आपन ता सहित मिसी ना आपण को अवस्था मु बुझी पारुची मो आपण पई बहुत ऋणी आपण
ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ 18 ବର୍ଷ କାଳ ମୋ ପିଲାର ଦେଖାଶୁଣା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସାର୍। ମୋତେ ଗୋଟେ କାମ ମିଳିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୋ ବାପା ମୋତେ କହୁଥିଲେ। ଏ ତ ଭଲ କଥା। ତୁମେ ଯାଅ, ମଉକା ଆଉ ମିଳିବନି। ରୁହ। ତୁମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେବୀକି କିଛି କହିକି ଯାଅ। ତମର ସେଇ ମା ବାପା आज ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ହି ଖୁସି। ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ମୋତେ ମିଳିଗଲା। हे ईश्वर, आज मोर दुईटा पुओ। हेलो जेनी जेनी मो बापा को देखि मो बापा को मु देखिली। जेनी सी मते चिन्ही पारले। बापा बहुत खुशी अछंदी। बापा बेसी रागो भी नहंती। आ गोटे छोट भाई भी अछि। पापा मो ऊपर बहुत रागी चंती। मु जानि पारोनी मु कोन करिवि। तमे डरो नहीं, मु आसुची मो बापा सहित। ताहापरे मु तम बापा को कहि देबी ये होउचंदी मो बापा। तम बापा भी मते बहुत भल पाती। आ मो माँ से माने बहुत कष्ट रे मते एते बड़ करैचंती। आ समस्त सामने रे मु कहि देबी तम समस्त को मन रे दुख देई मोर किछि पाइबार नहीं। जीवन तमे चिंता करो नहीं, मु फोन रखुची। संध्या हवा पूर्व आपको 100 थर लेख। बट टुडे इज माय डे। आज मु पीबी सबु दुख भूलिया पे। ये नियो पियो। सॉरी मु तो पिया पी करेनी। जानी जे मु आज किंतु पीबा को पड़िबो। ये मोर इच्छा अछि। पियो। दामोदर। हाँ कहतु सर। चेयर नेगेटिव आसे सर। दुखर से समय रे तुमे ही साथी थिलो। तुमे मो ड्राइवर नुह, तुमे मो भाई। ये नियो पियो। चीयर्स। 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 आप इटा पी दियो। नहीं बापा। ए बापा देले पी दियो। नहीं बापा। अरे डानी पो नियो। नहीं जा। अरे जीवन बेटा नियो नियो। मने अछि ना डानी, तू बहुत बड़ लोक हबु। ए आ जदि आम एमती रहिबा ताल केते बढ़िया हबो। दामोदर कहतु सर। मु ताको देखा करियो चाहूची।
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ। ମୋର ଦିଟା ପିଲାର ମା ସିଏ। ମୋର ଦେଖା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ସାର୍, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଶୋଇବେ। ମତେ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି, କେମିତି ବି ହେଲେ। ସାର୍ ସେତିକି ଥାଉ ସାର୍, ସେତିକି ଥାଉ। ତାକୁ ବାଡ଼େଇବାର ନଥିଲା। ଏ ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ବି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ନା, ତମ ପାଇଁ ବି ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉନି। ତାକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟର ଖଣ୍ଡଟାକୁ ମାରିଲି ପିଟିଲି। ଚିନ୍ତା କରନି, କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା? ଲରେନ୍ସ ବାବୁ, ଲରେନ୍ସ ବାବୁ, ଲରେନ୍ସ ବାବୁ, ସାର୍ ସାର୍ କଣ ହେଲା? ଲେଖା ହେଇଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ସକାଳୁ ସକାଳୁ 4ଟା ବେଳେ ଘଟିଛି। ଏଇଟା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଏ ଜୋସ୍, ଘରୁ ବାହାର। କଣ ହେଇଛି? କଣ ଦରକାର? ଇଏ ଅନାଥ ନୁହେଁ, ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥିବା ଗୋଟେ କୋଟିପତିର ପୁଅ। ଆରେ ବା, ତାହେଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ ମହାନ? ସେ ଆସିପାରିବେନି, ଓ କେବେ ବି ଆସିପାରିବେନି। ଏ ସତରେ ୟାକୁ ଅନାଥ କରି ଚାଲିଗଲେ। ବହୁତ ବଢିଆ, ବଢିଆ ନାଟକ। ସପରିବାର ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠିକି। ଏ ଜୋସ୍, ମୁଁ ତ ସତ କହୁଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକର ପୁଅ ଇଏ। ମୁଁ ତା ସହିତ ମିଶିଛି, ବିଶ୍ୱାସ କର। ଦେଖ, ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ନା, ମୁଁ ଯାହା ଥରେ କହିଦିଏ ତାହା କେବେ ବଦଳେନି। ଆରେ ତୁ ତ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁନି। ମୁଁ କଣ କରିବି କହ? ନାଇଁ ବାପା, ମୋ ପାଇଁ ଆଙ୍କ ସହିତ ନାଇଁ ବାପା। ହଁ ଠିକ କହିଛୁ। କମ ସେ କମ ଏବେ ତ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ଚାଲ ଫୁଟ ଏଠୁ। ଆସ ବାପା, ଆସ ମା। ଜୀବନ ଜୀବନ
रुह जीवन जाओनी जीवन मते छाड़ी जाओनी ए छाड़ छाड़ ताको कहू चुप रे छाड़ ताको नहीं नहीं बाबा आज पर्यंत जहाँ कही मु शुणी किंतु आज आज मु किछि शुणिबिनी मो जीवन छड़ा बची परिबिनी जीवन जीवन छाड़ छाड़ो जाएठू मु कहली पर जीवन छाड़ी दियो तो बाबा छाड़ी दियो तो जीवन जीवन चल चल घरू चल तो बाबा छाड़ी दियो तो बाबा कौन बुली बुली देखुचु ये जीवन रो भाई ता निज भाई से जो लोक मरी सारी मु तो ताको बंचई पारिबि नै ना पिला मानको मन रे चाह थिला से कहि देले तो इज्जत को नष्ट करि नांती तो अच्छा तू पचार तुल ता खानदान बाबद रे ना हां तो तो से बहुत बड़ मु ता बापा आउ ये ता मां एते कहिला परे तू जदी न सुधरिबु ताले तू सेमती रह या परे आउ केबे तते आमे किछि भी कहउनु आज आमे चललो एठू बहुत दूर चलो समस्त तो बापा जहा कहितले ठीक कहितले जोर रे किछि हेई परिबोनी मु अछि तम संगे रे खाली मु नुहे तम मां भी अछि तम भौणी भी अछि चलो मामा गोटे कथा मु कहि दउची पापा मो मो बापा मां को छाड़ी जीवन संगे केबे भी जाई पारिबिनी बाबा सेदु सेदु तमे चली गेले मु कोन करबी कहला सागो जोश